السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في لا فيديو نيميرو 5 غادي نحاولوا ندخلوا لواحد لاكس جديد في لا فورماسيون ديالنا ديال لو ماركتينغ دي ريسورس هيومين. لاكس نيميرو 2، كيل اي لو ريسبونسابل. شنو شفنا حتى الان؟ شفنا لاكس الاول اللي تكلمنا فيه على سي كوا لو ماركتينغ دي ريسورس هيومين، عرفنا الكونتكست دو ماركتينغ دي ريسورس هيومين، عرفنا لا ديفينيسيون دو ماركتينغ دي ريسورس هيومين، عرفنا les objectifs, les avantages et bien sûr les avantages et les objectifs du marketing des ressources humaines pour l'organisation. وختمنا l'axe الأول par une discussion simple sur la différence entre ou les différences entre le marketing des ressources humaines et le marketing traditionnel وتبازينا على دي كريتير. دابا غادي ندخلوا لواحد العالم جديد، عالم ديال شكون هو المسؤول على هاد لو ماركتينغ دي ريسورس هيومان في وسط لونتربريز. واش لا ديريكسيون جينيرال، واش ديبارتمون ماركتينغ، واش الفونكسيون دي ريسورس هيومان، واش كابيني اكسترن، واش الناس اللي خدامين عندي، شكون اللي مسؤول، شكون اللي كيساهم في لا رياليزاسيون دي زوبجيكتيف du marketing des ressources humaines dans une entreprise, au sein d'une organisation. Au niveau de cet axe, on va connaître l'ensemble des acteurs clés responsables du marketing des ressources humaines au sein de l'entreprise. Nous allons essayer d'expliquer le rôle du service des ressources humaines dans la mise en œuvre des stratégies de marketing des ressources humaines. Après, on va discuter l'implication soit des managers, soit des employés dans la mise en place du marketing des ressources humaines. Et on va clôturer cet axe par une discussion simple sur les compétences nécessaires pour être un professionnel du marketing des ressources humaines efficace. Allez, on va commencer par le premier élément qui consiste à connaître les acteurs responsables sur le marketing des ressources humaines au sein d'une entreprise ou au sein d'une organisation. كما كتشوفوا معايا عندي بزاف دونك هادو سو فورم دي كارت. ها الكارت الاولى كنتكلموا على سيرفيس دي ريسورس هيومان. الكارت نيميرو 2 ماركتينغ اي كومونيكاسيون. Carte numéro 3, direction générale. Carte numéro 4, employé et gestionnaire. Carte numéro 5, service juridique et conformité. Et carte numéro 6, responsable de la marque employeur. Chaque carte représente une fonction ou un département. Comme vous voyez, on va commencer par le service des ressources humaines. Au niveau de ce service, ممكن نقولوا على أنه عندنا directeur des ressources humaines، المدير أو الريسبونسابل ديال لا فونكسيون دي ريسورس هيومان او سان دون اورغانيزاسيون. هذا نقدر نقولوا على انه عنده واحد المعلومات كثار على لي ريسورس هيومان، عنده لي طابلو دو بور، عنده لي دوسيي دي زومبلويي، فاهم la situation actuelle de l'entreprise en matière de la gestion des personnels et la gestion des ressources humaines في جميع les domaines ديالها، soit domaine d'acquisition, de développement, de mobilisation et de conservation. Donc, le directeur des ressources humaines est souvent le responsable ultime du marketing RH au sein de l'organisation. Il supervise la stratégie globale de gestion des talents et de la marque employeur. Il supervise. عنده داك le rôle ديال la supervision. عنده la qualité أنه يمارس عليك la supervision. حيت هو الشيف. Responsable du recrutement. الشخص مسؤول على أنه recruter. Donc, il est nécessaire de comprendre les besoins de l'entreprise, la culture de l'entreprise, la vision de l'entreprise, la mission de l'entreprise, afin de créer des postes et des profils adéquats avec la situation actuelle d'entreprise, adéquats avec la culture d'entreprise. Cette personne est chargée de l'attraction des talents. Elle cherche d'attirer le maximum possible des personnes qui ont des compétences exceptionnelles. Responsable de la formation et du développement. À travers le développement, on participe au renforcement des compétences et le développement professionnel des employés. كنتكلموا هنا على l'engagement، كنتكلموا هنا على la mobilisation، كنتكلموا على الديفلوبمون. كندير لك واحد لي فورماسيون، كنحاول انني نطور من المهارات ديالك،
فهنا غتولي عندك واحد القيمه، وهاد القيمه اللي غتولي عندك انت ما تقدرش تخلى عليا حيتاش معايا ولات عندك قيمه. قيمه ماشي كانسان مي قيمه في لو مارشي دو ترافاي. دابا غندوزو لكارت نيميرو 2 ماركتينغ اي كومونيكاسيون ديبارتمون ماركتينغ اي كومونيكاسيون. Le directeur du marketing غادي يخدم en collaboration avec la fonction des ressources humaines حيتاش هو اللي سبيسياليزي في الماركتينغ، عنده لي تكنيك، عنده لي زوتي، غادي يعاون la fonction des ressources humaines afin de créer une marque employeur efficace, scientifique, qui se base sur des principes scientifiques. عندنا le responsable de la communication interne داخل في الديبارتمون ديال الماركتينغ، نقدروا نقولوا كدير ملي كتسمعوا ديبارتمون كومونيكاسيون راه كدير لا كومونيكاسيون انترن لا كومونيكاسيون اكسترن. لو ماركتينغ ار اش كندويو فيه على لا كومونيكاسيون انترن، والديبارتمون ديال لا كومونيكاسيون الا كانت كدير communication interne et externe. C'est-à-dire, il vise deux cibles, cible interne des employés et cible externe, ce sont les clients intéressés par les produits ou les services proposés par l'entreprise. D'abord, غنشوفوا carte numéro 3, directeur général. Puisque كنتكلموا على directeur général, on parle d'une manière directe sur la stratégie, sur la réflexion stratégique. شكون اللي كيدير la stratégie? C'est la direction générale. Sur la base de quoi? Sur la base de la situation actuelle de l'entreprise, sur la base des besoins, sur la base des ressources, sur la base de la veille stratégique. فهنا, le leadership de l'entreprise joue un rôle crucial en approuvant la stratégie de marketing RH et en montrant l'engagement envers les employés. La direction des ressources, la direction générale, خصها تبين لنا أنها intéressée par l'instauration d'une stratégie spécialisée dans le domaine du marketing des ressources humaines. D'abord, نشوفوا la carte numéro 5. 1 2 3 pardon 4. هذه carte numéro 4. Employés et gestionnaires. Les gestionnaires هما اللي كيجيريو l'entreprise. هما اللي كيديروا لنا la réalisation de la stratégie dictée par la direction générale. À ce niveau, nous pouvons dire que les gestionnaires jouent un rôle clé dans la mise en œuvre du marketing RH en créant un environnement de travail positif, en fournissant un soutien à leur équipe et en contribuant à la culture d'entreprise. Les gestionnaires, هما اللي concrétisent la vision, la mission et la culture d'entreprise. Les employés هما اللي كنعتبروهم des ambassadeurs de la marque employeur، هما اللي غادي يدويو على l'entreprise ديالنا، هما اللي غادي يكريو واحد لا مارك ديال دابا كل شخص خدام عندي غادي يبني واحد الكارير عندي في وسط لونتربريز، غتكون عنده واحد الكلمه دونفيرونمون اللي هي فافورابل، غادي يولي واحد لاكتور مهم عندي في وسط لونتربريز، فغادي يكري واحد لا مارك ديالو، غادي يولي يدوي على ليكسبيريونس ديالو، غادي يولي يدوي على لي فورماسيون اللي دواز ليكسبيريونس ديالو. فهنا راه واخا كيتكلم على راسو دون مانيير ديريكت مي دون مانيير انديريكت، كيجبد لو رول ديال الشركه اللي خدام فيها عليه، ولا لي زافونتاج ديال الشركه اللي خدام فيها عليه. فاش فاتو هاد الشركه؟ فاتو انه فهم لو مارشي دو طرافاي، فهم واحد الدومين، خدم على دي بروجي امبورطون، دار واحد لو ريزو، كيهضر على لي زافونتاج اللي لقاهم في وسط الشركه، كيتكلم على لا كولتور دونتربريز، كيحاول انه امباكتي لونفيرونمون ديالو. لا كارت نيميرو 5 سيرفيس جوريديك اي كونفورميتي. Ce service permet de comprendre les normes, les réglementations en vigueur afin d'éviter les pénalités, afin d'éviter de commettre les erreurs. Et enfin, la carte numéro 6, responsable de la marque employeur. Rarement في كنلقاو des entreprises عندهم responsable de la marque employeur. C'est seulement le cas des multinationales ou les Big Four ou les entreprises qui ont une sensibilité dans quelques métiers. فماشي les entreprises كاملين عندهم responsable de la marque employeur، غالبا responsable de la marque employeur كتكون partagée entre directeur des ressources humaines، responsable du marketing، les gestionnaires، la direction générale. هذا هو زعما l'approche ou le modèle le plus récurrent de le marché de travail, surtout pour les petites et moyennes entreprises et les entreprises industrielles normales, ماشي multinationales
اللي ما عندهمش objectif انهم يفيزيو l'internationalisation ou de gagner des marchés au niveau international كيخدموا غير في الزون لوكال ديالهم ما يحتاجوش ان تكون عندهم واحد لا مارك امبلويور كيف ما كنتصوروها حنا بلي برينسيپ ديالها بقواعدها. Notez bien, la collaboration entre ces acteurs clés est essentielle pour élaborer et exécuter une stratégie de marketing RH efficace. La collaboration entre les services, entre les départements, راه واحد الحاجة اللي هي مهمة pour exécuter et élaborer la stratégie marketing RH. Le marketing RH ou la stratégie de marketing RH consiste à créer une stratégie multidimensionnelle via les avis ou les commentaires du responsable du marketing, le responsable de la communication interne, le responsable de la communication externe, le responsable de la marque employeur, le responsable des ressources humaines, les avis de la direction générale, les avis des employés. باش تكون عندنا واحد لا مارك امبلويور او واحد استراتيجي دي ressources humaines claire efficace اللي غادي تخلي لونتربريز انها تاميليوري لو بوزيسيونمون ديالها في وسط لو مارشي دو ترافاي. في هاد لا فيديو حاولنا نعرفوا les acteurs clés responsables sur le marketing des ressources humaines au sein d'une organisation. Après, on va discuter le rôle du service des ressources humaines dans le marketing des ressources humaines. Autrement dit, on va zoomer sur la carte numéro 1 qui est consacrée pour le service des ressources humaines, le rôle des ressources humaines. شفنا أنه les ressources humaines فيها directeur des ressources humaines, responsable du recrutement et responsable de la formation et développement, la responsable de mobilisation, responsable de conservation. Chaque entreprise عندها les nominations ديالها وعندها les tâches pour chaque chef, pour chaque employé في هاد les domaines.